ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମହୁଲିଆ ସ୍କୁଲରେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଦିବସ ପାଳିତ। ବେତନଟୀ ବ୍ଲକର ମହୁଲିଆରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଦିବସ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ମା ସବଳା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମିତିର ସଭାପତି ଅନ୍ନଦା ମହାନ୍ତଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କବି ସଂଗମର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ନାପିତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାରତୀ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁନିରୀକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ମହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିର ଭାଇସ୍ ପେଟ୍ରନ୍ ତଥା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ମାତୃଦିବସ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଲେ ଯେ ମାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀଠାରୁ ମହାନ, ଆକାଶଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାଗରଠାରୁ ଗଭୀର। ମାର ଅବଦାନ କେହି କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ମାର ଋଣ କେହି କେବେ ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମର ମା। ପ୍ରକୃତି ମାତାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମା ସବଳା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମାମିନା ମହାନ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ, ସବିତା ମହାନ୍ତ, କନକଲତା ମହାନ୍ତ, ଦମୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ, ମୀନା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂକେତ ଟିଭି। ମୁଁ ଅନ୍ନଦା ମହାନ୍ତ, ମା ସବଳା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସଭା ସମିତିର ସଭାପତି। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମାତୃ ଦିବସରେ ମା' ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ହେଲା, ମା ଅର୍ଥ ମାରେ ମାଟି, ମା ମାନେ ମାଟିଠୁ ବଡ଼, ଆରେ ଆକାଶ, ମା ମାନେ ଆକାଶଠୁ ବି ବଡ଼। ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ମା ମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କଠୁ ବି ବଡ଼, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଯଦି ଦେବଦେବୀ ସେବା ଛାଡ଼ି ମା ମାନଙ୍କର ସେବା ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ବଡ଼। आज विश्व मातृत्व दिवस रे आपण मैंने एत संख्यार एठारे योगदान करिसेंती। जेतेबेले कौनसी गाँव में किसी भी हो नहीं, सेतेबेले सारा पृथ्वी रे जे कार्यक्रमटा होउची ए विद्यालय रे होउची। तेणु एटा आम पाई निश्चित भाव में एक गौरवर कथा जे ए विद्यालय गोटे संदेश देवाई समग्र विश्ववासी को चाहे जे माँ मानकर दायित्व एवं कर्तव्य कौन अच्छी एवं संतान मानकर माँ मान प्रति कौन दायित्व एवं कर्तव्य रही। एवं जो कथा आमर सभापति महोदया श्रीमती अन्नदा महांत केते सुंदर भाव में व्यक्त करी माँ मानकर महिमा गान कले। एवं आमर आजिकार जे थिले मुख्य अतिथि भाव में श्रीयुक्त बासुदेव नापित सार, सी केते सुंदर भाव में माँ मानकर जो रही वैशिष्ट्यता से प्रसंग में आलोचना कले। ताहा मो जेते शब्द कहले मध्य कम होबो, जेते धन्यवाद देले मध्य कम होबो। तेणु आपण माने निज निजर काम को छाड़िकी आज एभली एक दिवस रे आसी पहुँची एवं ए दिवस रे पहुँची माँ मानक विषय रे जो आलोचना होउची ताहा आपण माने शुणुछंती। एहा आम समस्तक पई गर्व एवं गौरवर विषय। जो कथा दुर्योधन सार कहले, जे कथा अन्नदा महांत कहले, जे कथा वासुदेव सार कहले, आसंता वर्ष विश्व मातृत्व दिवस रे आमे एते सुंदर भाव में आयोजन करिवा जे भली अन्य मानक पई एटा गोटे दृष्टांत हबो, गोटे उदाहरण हबो जे जाओ यदि कौनसी गोटे ग्रामांचल रे विश्व मातृत्व दिवस पालन होउची सेटा होउची महुलिया। इतको कही मो मोर वक्तव्य शेष करुछि। आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता। मो श्री वासुदेव नापित
अखिल भारतीय साहित्य परिषद कवि संगम सभापति मु आजिकार यही विश्व मातृ दिवसर परिप्रेक्षी खाली गोटे कथा मुझे कहवाक चाहे जो माँ मान को आम दिन को दिन दूरे जाइछो माँ मान पाखु माँ मान पाखु स्नेह श्रद्धा आम भूली जाऊँ तांकर जो अवदान ता कथा आम भूली जाऊँ आउ थे मन पकईवा दिन आसी नहेले आम पाखु आम पिला माने देखी शुणी माँ मान प्रति आमर जो स्नेह श्रद्धा भल पाइबा पिला माने आम पाखु देखी दिने आमको मध्य से माने अश्रद्धा करेंगे आमको मध्य से पथर बाटी खाइबाकू देबे आमको मध्य ठेली पेली देबे तेणु मु माँ मान को खाली गोटे परामर्श देवी आमे समस्ते आमर माँ आमर शाशु शाशु माँ समस्त को आमे यथारीति जेतेटा पारू आमे सेवा करिबा शुश्रूषा करिबा भल पाइबा एवं ताकू निज झियो भलिया आमे देखिबा खाली ताकू नुहे गाँवर जे माने मुखिया जे माने आम ठारू वयोज्येष्ठा अछंती सेमानकु मध्य आमे सम्मान देबा ताहिले आमर ए समाज को केई रोकी पारिबे नहीं ए समाज बहुत उन्नति करिवो बहुत प्रगति करिवो आजिका दिन रे मोर ए मेसेज रहिला मु श्री दुर्योधन सिंह अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक आज विश्व मातृ दिवस उपलक्षे मु किछि कहिबार सुजोग मोर छोट भाई रमाकांत देइथिबारु सर्वप्रथमे तांकर माने उद्योक्ता पाई तांको मु आगे धन्यवाद दउछि। आपण माने समस्त मने रखंतु माँ होची आद्य शब्द माँ पाखरु बड़ कौन सी शब्द नहीं तेणु माँ माने केबे निजको हीनमन्य भाव्य नहीं माँ माने बहुत उच्चरे काली माँ दुर्गा माँ सरस्वती माँ जेते माँ देवदेवी मान पाखे तुलना करि पारंती एवं संक्षेप जदि कहया पाई हबो पुरुष ठारू नारी बहु उपरे तांकु छाड़ी देले पुरुषर अस्तित्व रहिबो नाही। आजिकार मातृ दिवस उपलक्षे मु किछि कहया पाई चाहूची जो माँ माने निजको गोटे असहाय भावुचंती केबे भावंतु नाही। जदि आमे इतिहास पृष्ठा को जीवा रानी लक्ष्मीबाई पाखरु मु वर्णना करिबि नाही बोधुए बेसी समय मते मिलिबनी तेबे सेही भली चिंता कले जे माँ मानकर शक्ति अपार असीम ताकू मापी हेबो नाही। सी एकाधार रे घरे जड़े गृहिणी हिसाब रे घरर सबू काम तुले थाए एमिति कि तांको कहाजिबो ऑडिटर मध्य एवं सी शिक्षादात्री भी छोट बेलू छोट छोट पिला मानकु जो माँ डाकटा माँ से माँ ही शिखई थांती तेणु तांकर ज्ञान तांकर पाठ जहाँ भी थाउ ना कहीं माँ जे समुदाय समाज रे सबुठार उच्चरे एटा केही अवमानना करि पारिबे नाही।